Bonjour, cette vidéo porte aussi sur la leçon les quadrilatères particuliers. On va voir le 5e exercice, losange sur feuille blanche. On va voir comment on peut construire un losange sur une feuille blanche d'après ces questions. Construire en vraie grandeur, premièrement, un losange VE-RT tel que VE égale à 4 cm et VR égale à 6 cm. Deuxièmement, un losange MARS de centre I tel que MI égale à 3 cm et AI égale à 2 cm. Troisièmement, un losange MAIL tel que MA égale à 5 cm et l'angle MAI a deux mesures 110 degrés. Réponse. Pour construire le losange VE-RT, on commence par construire la diagonale VR de mesure 6 cm. Puis, on prend le compas et on trace deux arcs du cercle de rayon 4 cm et de centre V. Puis, on construit aussi deux arcs du cercle de centre R et de rayon 4 cm aussi. Les deux arcs passant par V et R se coupent en E et aussi de même en T. Comme ça, on obtiendra le losange VE-RT. إذن لإنشاء هذا المعين VERT نبدأ بإنشاء القطر ذو القياس 6 سنتيمتر. بعد ذلك نأخذ البركار وننشئ قوسين من الدائرة التي مركزها V وشعاعها 4 سنتيمتر. إذن سنحصل على قوسين، القوس الأول هنا والقوس الثاني هنا. ثم ننشئ كذلك قوسين من الدائرة التي مركزها R وشعاعها 4 سنتيمتر. هذين القوسين اللذين يمران من V و R سيتقاطعان لنا في النقطتين E و T. بهذا نكون قد حصلنا على المعين VERT. ننتقل إلى السؤال الثاني. Pour la deuxième question, pour construire le losange MARS, on commence par construire I, puisque c'est le centre. I sera le milieu du deux diagonales MR et SA, avec MR est perpendiculaire à SA, puisque les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Et aussi, MR sera 6 cm et SA sera 4 cm, puisque les deux diagonales se coupent en I, leur milieu. D'où la construction du losange MARS. إذن لإنشاء هذا المعين MARS نبدأ بإنشاء I. هي نقطة تقاطع القطرين. ثم بعد ذلك ننشئ MR انطلاقا من MI نمدد وننشئ MR سيكون قياسها 6 سنتيمتر. ثم عموديا على MR سننشئ SA بحيث قياس SA سيكون هو 4 سنتيمتر مادام I هو منتصف SA و MR. بهذا نكون قد أنجزنا المعين MARS. Troisièmement, pour construire le losange MAIL, on construit le côté MA de mesure 5 cm. Puis on trace l'angle MAI de mesure 120 degrés. Ensuite, on construit AI de mesure aussi 5 cm. Après, avec le compas, on complète à tracer le point L tel que ML est égal à IL est égal à 5 cm. D'où on aura le losange MAIL. إذن لإنشاء المعين MAIL نبدأ أولا بإنشاء ضلع MA أو IA نفس الشيء. إذن MA تساوي 5 سنتيمتر. ثم ننشئ الزاوية MAI قياسها 120 درجة. ثم ننشئ على الضلع الثاني للزاوية AI قياسه 5 سنتيمتر.
بعد ذلك يسهل علينا تتمة هذا المعين، يعني بالاستعانة بالبركار ننشئ قوس من دائرة مركزها إي وشعاعها 5 سنتيمتر، ثم قوس من دائرة مركزها M وشعاعها 5 سنتيمتر. هذان القوسين سيتقاطعان لنا في النقطة L، وبهذا نحصل على المعين MAEL. إلى هنا ينتهي الفيديو ديالنا، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi et à une prochaine vidéo.